Добрый вечер. В Государственном драматическом театре подходит к завершению работа над самым ожидаемым спектаклем «Последний свидетель». О трагических событиях, о геноциде 1920 года повествует этот спектакль. Сейчас идут полным ходом репетиции над материалом, и по нашим данным он порадует и удивит очень многими событиями, историческими вехами того нелегкого периода для нашей нации. О том, что сподвигло автора данного произведения Алана Устаева написать такое емкое трагическое произведение, и о том, как ставилась премьера на наших подмостках, расскажут сами свидетели и участники. Спектакль «Премьера. Последний свидетель», который будет завершающим в этом году, обещает быть зрелищным и интересным. В Государственном драматическом театре Южной Осетии подходит к завершению работы над самым ожидаемым спектаклем «Последний свидетель», повествующим о геноциде Остин 1920 года. По словам Алана Устаева, автора произведения, впервые написать о трагедии столетней давности его сподвиг редактор газеты «Республики» Андрей Кочьев. В работе же он опирался на исторические факты и рассказы, воспоминания людей, переживших эти нелегкие события. راجرت و صوت فس من راشدی سرتچینه که شپر من رج راشدی در گناسیت خی پویست فلا بیسو تفرسک در روگای کتونز بیرا بیسو فرس نورز فلا ساس فرستون اور تفدم کلاسی فستمم ایران کیزان ریولوشنی تیماتل داری بامبلتن لینین در جار خواهی گودی کوزات رازدین هفتت تم فرستون ما فلا بیساکت فسکوی نزدون زیب ترست از زغن میاگ من اشتر کراشوا کنه کاتر کراشوا سینانی سیاخی فلگت در رام کاتما وش رام کایا کاتر در مقومه و اما رام که در تمام مخیزم ما رازن گفتش سکوت تا هرن گیناتیده خی دوامین دو نماز گیناتیده ازل نماد نیرشدیسم راستا گیز وارتا چینگو تراغی فستم فرسن افدم کلاسز نکلاسیک تیل در بافرستو راست زغوند فلجز من نگیناتیده خیر مست در بامبلتن قلات سوزرقین ارتند سیومه کوتوی ترسینن سالومی پلیت خاریتونن سلیمت نفته تودون در کت سنم خور کتوی گرجستون سکند و گیرستون ودیسما ودون در کد نم خور کتوی آخر گرن چینگو تایید بول درست تنگ فدیس کنم من مودون آر خواهد توی شمای هاش قطعه فیروخ کنم مود خی نوفت دلیتی را دورای وادی سکفست نیشر شدیس هرن داکومنتالون رمجت تا سخی مسینک تودسته شالما ارتن نماز ننچاختوی ساناق و تماتیت ما یمشه ام قد گنج تودست و دون ود ما سمسینکت چینگ راشدیس ورشینگو کشاز راشتوی نقد کنو می درس پیدا کردون گاگلویت نیکالان دریو چینگ راشدی و می درس پیدا کردون من نخیار خیو درودتن. По словам автора произведения Алана Устаева, он рано осиротел, воспитывался в женском обществе. В нашей деревне жили люди, которые бежали в 20-х годах на север, перенесли тяготы дальней дороги, видели ужасы войны, нищету после нашествия Джугели. Эти рассказы навсегда врезались в мою память, в детское сознание. В своих воспоминаниях он черпал эмоции, хроника тех лет же стала основой для писателя построения сюжета. سوالونه بیرش در تشم دیسکوتا سیجاره راج بازات ما سلگوی مکتخ سناد قوم الکوتو مخوتی میو هین خسف دو دستم در قو باد دستور تسوخ تا گلب بودن میو جزرون دوسته در بیره و دیس میو دون هاش قد تکتل در یوسم کویر خواب دا مجیو
ودیس قشمزون میوی بیرش در تجربه دوست تا چنجودی نوی صدا از یا خستی میوی جرتاخ و چکن در ما نمیک چنج نود افت می ساسرت دوی کد خود کن افت و چکن قیوسیل کردگی ودای تو من قشمز خود دوی از این شگون در آبون نزون شخوندی مدام خوب تام دگورگوم مدام نهادم افت تجربه خواستوی اما دام خجرت خیشت دقیق آدم دامس کتم را شدستم اول خجرتم مدام لیغ دت تا با وقتی س خجرتم مایی میکاگ کوی در کود تا نفسم تناودسته تریقاتی هرن دگورگو مسینا بخواستون دگورت تجه خیادیسنج هاوش زرون دوسن خستم گسکم و من هفته خور زایستوی ما آبونوش قطعاً نراف دیسکنه استینال در هرن والا مخدک تبیت بیره فشرتن تیخری و داری وطن منه اوچیلی شاکم دیوی قودی موش قودام سکوتو بنجاخت هرن میککت کوی در کتوی فلا مجرمست در باقود کتو گالون تدام جه شردسته اما ایوی تا تبیت تاگ زرد تجرتوی سجامازه فسته کرزدخت است و ادم مدامی قاده استگ دارتل در بام بلدسته و چکم مگر کدلغدست دادم هفته سه شاختوی من سیسکلیت تاومت بازدادسته من دایی سوال مرد نگت توی هرن وش کم گونده یوز آرخ و تا شمتور می جارخ شدن تبیت خشورتن ادم ما اینجا هفته سیس خلچکته در سنفیت دون هفته منجه هاوش قوه В пьесе очень много исторических деятелей задействованы, которые олицетворяют борьбу астинского народа того времени за национальную свободу. Помимо 13 коммунаров, в пьесе есть образы героев, которые взяли на себя ответственность за нацию, такие как Матес Анакоев, Рутен Гаглоев, Мита Хасиев, Арсен Зуцев. Они организовывали отряды сопротивления. театр жава я хадак фин один сорх канжелю мама же шол дар невейс ما جال کول نفجورج نفلا امتکای ایران آدم شبافزر ستوی هایی جراف دستون شنم با کد تا نیزناگ ودونن نراخست کنه و دیز آرخاج تجیس ایستوریون گوی مکته ساناق و تماتی گاگلوی تروتین خاصی تمید تا زود ساتارسید هیرنج آل که در نراخست و فلماجه کوی در کنن و من مخ من از سفست آگ رستجت پالیوی کاماندیر تخود تا مجاوش رستجه و دیز قوشت آتی گاگلوی تو تدی تکیزو بیره چی در تاود استفته شک در ودولدای یزخچی خواهد تا آخم لب بودن فلا قد تا گوی میده گودیسم از سمسینکت در کفارستون هفت هادم شقستون دون در اما ودونو دست بیره ما آل شما ایفتونگ مختوات در و دستم دونه چوستر منم نمگ در نودیس لب بولک تدام کوگه شده است فولما کوگه سنخمه شما لودای کویسن نود. По словам автора произведения, ему легко было работать с труппой и самим режиссером-постановщиком Тамерланом Зуцевым, у которого, несомненно, как всегда, оригинальный свой подход к постановке. Появление спектакля имеет большое значение не только для Южной Осетии, но и для всего астинского народа. Театр покажет спектакль в первую очередь в Цхинвале, но важнее показать нашу историю, нашу трагедию миру. Поэтому спектакль был переведен на русский язык. На русский язык его перевела журналист Радмила Загоева. گختل پیسافسن کیزان قوی انچون نوم مز آل کی منالوگ در دیالوگ تا در اسفل در فستون خسافگت در تالیوس استادن تساخاتل می هفته می کستون می بیره خود قرای در جرتون کراجی مس دیالوگ تا ما فسن در انچون نم ما یه ورن در انچون نو هرن تئاتر الکوسنج ما در بنجوخ سشور دان ساکوستای در مزار در تنگروخس کنه آرتیستای زاغن آلچی در جار خواهی من شرولن رات دوی سخست کنه و من سم فکسم بایدای من جورگه در فکن چو من شمن شرف فستیالا منم فکوت دون مزار در سونگه هفته هیرن تا میرلان تاز نمات و نمای من نمایجن شده رژیسور منن یه مکوسنو تنگن چون و من ماخ فستا گدیونگ در آگورتان آلغزون نوگ جیناد.
постановке принимало участие почти весь состав актерский. Главный художник Юго-Осетинского государственного драматического театра Мадина Снакоева, которая непосредственное участие имеет к этой картине, рассказала об особенностях художественного оформления спектакля «Последний свидетель». По ее мнению, изначально она была в некотором замешательстве от предстоящей работы. Это, во-первых, тема, которую тяжело чувствовать, эмоционально очень трудно к ней адаптироваться, а во-вторых, в плане исполнения художественного оформления тоже все довольно было сложно. Спектакль многоактный, с разными местами действия, с большим количеством действующих лиц. Каждую деталь надо продумывать до мелочей, поскольку речь идет об эпохе столетней давности. Тут и декорации, и реквизиты, и каждый штрих должен соответствовать времени и духу, в который нас переносит постановка и сам режиссер. По задумке Тамерлана Дзуцева он собрал самых талантливых людей, подключил к работе и известного композитора Мурата Плиева. Этот спектакль, он связан с самой такой тяжелой историей, одной из самых тяжелых историй нашего народа. И все должно быть национальное, фактически, осетинское. Вот тот оригинальный момент, который делает режиссер Тамерлан, чтобы я вписался со своей музыкой и органично. И не только успеть музыку написать, но написать его так, чтобы она подошла, каждый элемент подошел к каждой сцене, каждый музыкальный фрагмент подошел к каждой сцене. Любая работа для меня ответственна, и я в любую работу вхожу полностью, всей душой, всем своим сознанием. И то, что спектакль тяжелый, понятно, там чисто это у нас трагедия, драма, но я все-таки получаю удовольствие от написания музыки, потому что те глубокие мои понимания этой ситуации, которую мы описываем в спектакле, в том числе и мои предки, можно сказать, участвовали в этих делах непосредственно. Дедушка мой участвовал, да. Поэтому мне очень важно, но еще и интересно, что я пишу музыку к этому спектаклю и могу выразить свое отношение от имени своих же старых, древних родственников, которые участвовали. Надо отдельно отметить и работу художника по костюмам Татьяны Кочевой. Перед ней также стояла большая сложная задача, но она с нею справилась. Все эскизы были исполнены профессионально в срок. Часть костюмов пошили в Москве. Чтобы уложиться в сроки, все остальное было изготовлено в театральных цехах. Как известно, успех любого спектакля, особенно премьеры, зависит от сплоченности и высокого профессионализма, слаженной работы композиторов, художников, конечно же, самих актеров, режиссеров, но и последнее слово за зрителем, который придет в этот зал совсем скоро и откроет для себя новое произведение. Его глазами мы уже оценим это произведение.